Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iqbal Hadi Zamri, and for this video I will talk about diet problems. Diet problems. The need and feed lot fatness cattle for local farmers and ships them to meet market in Kuala Lumpur and Pulau Pinang. The owner of feedlot seek to determine the amount of cattle feed to buy the specified minimum nutritional standard and at the same time minimize the total feed cost. Each grain stock contain different amount of nutritional ingredients, mineral, vitamin and proteins. Here are the ingredient content of each grain in gram per kilo of grain. For the stock A ingredient, 180 gram minerals, 200 gram vitamins, protein 310 grams. For the stock B, 210 grams for minerals, 250 for vitamin and 350 for protein. And stock C, 250 gram for minerals, 210 gram for vitamin and 300 for the protein. The cost per kilo of grain A, B and C is 1 ringgit, 3 ringgit and 2 ringgit respectively. The minimum requirement per cow per month is 1,700 of minerals, 2,400 gram of vitamins and 3,700 of proteins. X1 number of kilo stocks A purchased per cow each month. X2 number of kilo of stock stock B purchased per cow each month, and X3 number of kilo of stock C purchased per cow each month. Minimum cost is X1 plus 3 X2 plus 2 X3. Subject to ingredient: vitamins mineral 180 X1 plus 210 X2 and plus 250 X3 bigger than 1,700. For vitamin, 200 X1 plus 250 X2 plus 210 X3 is bigger than 2,400. Protein, 310 X1 plus 350 X2 and plus 300 X3 bigger than or same or equal to 3,700. Warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bagaimana LP solver yang kami lakukan daripada grup kami menggunakan Excel software. So Microsoft Excel lah. Jadi untuk menjawab LP solver ni, pertama sekali saya jadikan Excel saya ni sebagai solver. Yang pertama saya akan ambil file, option dan juga add in solver. Okay. Solver add in. Okay. So kita akan tengok kepada data dan button solver ni dah keluar lah. So maksudnya dia dah jadi solver lah. Okay, seterusnya kita masukkan saya akan masukkan nilai value dekat sini. Jadinya saya akan kita boleh saja letak nilai apa-apa saja. So saya akan menggunakan nilai 1 untuk soalan ni lah. Seterusnya saya akan kepada objective value di mana saya akan masukkan formula sama dengan sum product kurungan, saya akan ambilkan ini, array ini, koma dan juga array ini untuk kurungan. So kita akan enter lah, sudah akan keluar nilai jadi 6. Okey, untuk yang ini LHS left hand side, saya akan menggunakan sama juga formula dia, sum product kurungan, saya ambilkan balik array ini dan juga array ini.
kurungan tambah dia punya simbol ni dan enter. So kita hanya just tarik saja. Okay. Seterusnya untuk solver, kita kena tekan solver. Kita menggunakan solver. Jadinya kita akan, untuk set objektif ni, kita akan tekan yang ini. Okay. Salah ya. So sebenarnya ini. Ya, objektif value lah sebab dia nak set objektif. Okay. Berdasarkan soalan yang kami lakukan, kami menggunakan minimum profit. Jadinya tu dia. Kami kena tekan min. Dan untuk challenge variable, baru kami akan menggunakan satu ni. Dan untuk yang ini, untuk subject to constraint, saya akan menggunakan add dan menggunakan F column, simbol greater than and constraint daripada right hand side column. So akan tekan OK dan seterusnya make unconstrained variable non negative and simple, make sure akan simple LP dan seterusnya solve. Okay, so dalam LP solver ni saya mewujudkan answer, sensitivity dan juga limit dan tekan OK. Okay, dan for final answer, LP solver yang saya gunakan, dia menunjukkan bahawa value yang pertama untuk decision variable x1 adalah sama dengan 12, decision value untuk yang kedua adalah 0 dan decision value yang ketiga adalah kosong. Dan objective value yang yang baru kami dapat adalah 12. So ini merupakan answer untuk jawapan untuk report laporan yang pertama lah. Yang ni ada limit. Yang ini merupakan limit kami. Dan ini merupakan sensitivity report kami. Dan ini merupakan answer report kami. Okay, sekian. Application problem yang kami buat adalah diet problem. Di mana soalan dia adalah the feed and chip feedlot fatten cattle for local farmer and ship them to meat market in Kuala Lumpur and Pulau Pinang. The owner feedlot seek to determine the amount of cattle feed to buy to satisfy minimum nutritional standard and at the same time minimize total feed cost. Each grain stock contains different amount of 3 nutritional ingredients, mineral, vitamin and protein. Here are the on the table. This is the ingredient content of each grain in gram per kilogram of grain. The cost per kilogram of grain A, B and C is RM1, RM3 and RM2 respectively. The minimum requirement per cow per month is 1,700 gram of mineral, 2,400 gram of vitamin and 3,700 gram of protein. The decision variable of this problem is x1 equal to number of kilogram of stock A purchased per cow each month. And second is x2 equal to number of kilogram of stock B purchased per cow each month. X3 equal to number of kilogram of stock C purchased per cow each month. Objective function equal to minimum cost equal to Z, minimum cost Z equal to x1 plus 3x2 plus 2x3. And constraint is mineral
vitamin and protein. For question untuk soalan 3, ini adalah optimal tableau yang dapat daripada pengiraan objective function dengan constraint. Soalan pertama di mana dia disuruh cari at least one of the condition is infeasible. Untuk soalan saya, di mana 3A adalah jadual yang ambil daripada optimal tableau dan dimasukkan D1, D2 dan D3. Daripada jadual ni saya keluarkan jadi saya keluarkan dual price di mana dual price adalah Z sama dengan 12 tolak 1 bahagi 200 darab dengan 2D dan S3, S1 dan X1 adalah feasibility range. Dan berdasarkan soalan A, suppose that the nutritional requirement per cow per month for mineral, vitamin and protein are changed to 1,720 di mana keperluan nutrisi berubah daripada 1,700 kepada 1,720, manakala 2,400 berubah kepada 2,405 dan yang akhir sekali 3,700 berubah kepada 3,710. Jadi untuk D adalah D1 adalah 20 di mana bezanya adalah 20 dan D2 adalah 5 dan D3 adalah 10. Kemudian masukkan D1, D2 dan D3 dalam feasibility range. Kemudian kita akan dapat nilai. Nilai tersebut kita akan lihat di mana jika nilai yang kita dapat selepas gantikan D, nilai tersebut adalah lebih besar daripada kosong, maksudnya dia adalah feasible. Jadi untuk soalan ni di mana dua feasible dan satu saja yang infeasible. Seterusnya adalah soalan 3B. 3B adalah apabila objective function berubah daripada Z yang lama iaitu X1 sama dengan 1, X2 di mana Z X1 tambah dengan di mana Z yang lama adalah X1 tambah 3 X2 tambah 2 X3 kepada Z yang baharu iaitu 3 X1 tambah 6 X2 tambah 4 X3. Kemudian kita tolak yang Z baharu ni dengan Z yang lama. Jadi di sini saya dapat D1 sama dengan 2, D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 3 dan D3 sama dengan 2. Ini adalah reduced cost for NBV. Jadi D1, D2, D3 ni kita masukkan dalam reduced cost. Jadi apabila nilai daripada reduced cost ni
lebih besar daripada kosong, maka ia adalah satisfy. Jika ia lebih kecil daripada kosong, maka ia unsatisfy.